awa badinglu komi ngafo nyaminna awa dala sikkeme fulo dala sikkeme fula inyanta dala sulule bondila kadi miskin wala badinglu nin bayri awa ayoye kuma fulale fo ako walladhina yaknuzuna الذهب والفضة woto mbelantinga kodi mun ko tafo sanodum awa lonnalu bente fana iko bayri ayo ni ye femfulo ni ne fo sano ni kodi mun ko mba mbolota kodi mun ko talela sano fananta mbadi ndu lonnalu ko nin awa sano ye awa ye sano pesa ye kilo ye epe gramu muan soto wala sano kono wo gramu mo wo valero wo betala benna mi ata dirhamin ni alon kafuko sano nyimmin bembulute ngani min pesa ten akasan badinglu dino nyin kono mistake tijede kila man fennatu ko ma min senyandi amantoye yalon ko sano nko kodo dala sikkema fula nko fente minti ye fula safe sanni de fente minti safe la o koto moneti français kanto avant d'écrire 000 tu dois mettre d'abord numéro 2 ce qui fait 200 francs ou 200 dalasi. Dans ces 200 dalasi là, tout ce que tu dois donner comme zakat, c'est 5 dalasi. Badin, min ka France kamoy. Katum mbe kitle kono ten kito mi yalonko. Na flobe do bulu avec France tumado amanna manin ka kamoy. Ndum fon dingul kono. Bari kodo be bulu. Do be London fama dingul kono anglais banko lu kan imang awa na kan mo mbe kawando ke kamen na ten awa tumado ni nga fo français kanto awa ni ya moy salon ko calculation o min be bulu le jak ko do min be laari e banki inyanta min bolaje ka ke jakoti solo nga sey la nyin kan toute une personne qui a 200 francs, 200 euros dans son compte, 200 euros dans son compte, tu dois donner 5 euros à un miskin, à un pauvre qui n'a rien. Soit en France ou soit en Gambie. Partout dans le monde où tu vis, si tu as 200, valeur 200, n'importe quel monétaire dans le monde, tu as droit de donner à 5 dans ces monnaies-là, dans le pays où tu vis. Badingulu dalasi keme fula na be bulu enyanta dalasi lulu ole kala jakoti. If you have 200 dalasi in the Gambia, the charity from that $200 dalasi is only $5. From the currency of the Gambia. Ngase kumoninka. Mbadingu. Whoever have $200 in the Gambia, or 200 pounds in London, or 200 Dutch mark in Germany, or. You have for 200, you have the
pool, take $5 from that money and give a charity to the poor people. If you don't, year after year, means the judgment day, you will face intolerable consequences from Allah subhanahu wa ta'ala. Badinglu, même France quand moi quand si, bien dit, si tu ne donnes pas ces $5, ces $5 à un pauvre, miskin, orphelin, le jour du jugement, vous allez vous trouver dans une situation terrible. Dans une situation terrible. Mbadelu, matente. Jacob. Kodi munko, keme fula. Keme fulo, dara silulu. Ibe banko kan. Ikananye mutakafo ko, ntebe Europe le jang. Na kodo na ero, Gambia, awa ngalon ne kafo ko keme fulo ero keme fula Gambia kodi badum. Bari, hanimbi, niye kodi ba wata, ero lul, dalasilul niya bondi ya kafu nyoma. Anin, ibe ila dalasi kemo min bebulu, ila ero kemo min bebulu Europe kono. O ila dala kemo min bebulu jang. Badinglu, niye bondi, niye kemo fana niye dala lulu bondi je. Keme fulo, ye dala lulu bondi wo kono. Ye dala lulu bondi keme fulo kono. Ou bien ye ero lulu bondi la ero keme fulo kono. Ou bien awa ila keme fulo Gambia, ye dala si lulu bondi awa ila keme fulo kono Gambia. Badinglu, alon nga calculatrice ta en français, calculator en anglais, alun nga wolta bang awa nga calculer bang nga jube mbe jelle sotla je ila kemo fulo mi yas ye jakko bala Gambia niya be kafunyo ma ya fali ye kemo fulo ye ero kemo min bondi kemo fulo to ero ibetala wonon bakkil le sotla mbadinglu awa falindiro kono dala fana mbonale dino nyimma mo nakari ala kode ko ako alkamalun sinin kate mo kilin tonyindila ngo ayo fole lo kun min tambita ni mangina sun karola awa ko damin na sun fobe yin ta sunnale awa ngo ayo fujela ala ko kate mo tonyin na ferel alkamalun sinin oto bila nyin kuma ta bakin badinglu awa dala sikeme fula wo dala sikeme fula dala silulu dala keme fula wo dala keme fula dala lulu ero keme fula dala ero lulu pound keme fula pound lulu chaque descend de héros, c'est $5. Chaque descent de Dalasi en Gambie, c'est $5. Chaque descent en dollars aux États-Unis, c'est $5. Every $200 in America, it's $5 to be a charity. Every 200 an euro is a €5
in charity. Every $200 in the Gambia is $5. Ngambera nyindula senata lew set a senata beye mbadinglu nimbota non sayin benara awa kito fula nyawle kan wala mu nasiboti muna mu nasiboti nasiba mune wati jumale ite nyanta dala silulu bondila keme fulo nyin kono kake jakoti nyindula fanan kuma ya tabaki badini wanyanta kala wati jumaleti ni la dala sikeme fulo nyin ndo ma ya fonyin karo kono de ako ko di jama belarin dolu bulu banki jakka mantra bo kanje ako ya jakal baki o ya dem adum ala kole ko aqimu salata wa atu zakata mbe futalo nan do murgal koma ngana ke sono ni developer kende ka sinandi set insha Allah nin filtada minna ngara monyulu na alfalu kotolu isin tambindi insha Allah badinglu awa nasibo mu nasibo ti folo nyanta ngawolo nasibo jako la wajibiya ala sarti kanke ya ka wajibiya na fulo sanonin awa kodimun ko kono wala mustartolti mbenala mili folate nko ni kema fula bebulu dala silul le mo jakoti bari wati juma inyante fan kontibola ela kema fulo ni nakoto mbadinglu kata ngina komembe sunkarolo kono nga example ta sayi komi bi sunkaro titan anin lulu ali harje dalasi kema fulala bari nga wole ke awa adadoti jakko nyante bala minto sitano le 4 million killing bari ka sonendo ka fahamo soneyandi nga dan dalasi kema fuloto bari nga example ta dalasi kema fuloleto jakko nyante bala minto badinglu bi sunkaro tiltan anin lulu ale harje dala kema fulala ale harje euro kema fulala ale harje pound kema fulala ale harje dala kema fulala Gambia awa alhamdulillah harje o ala natana o jidindi katum awa mbemro kanne folo jakko fon awa jakko koto moneti lugawiyan anin shar'iyan mbemro kanne ni ngambandi kesonol jabela tumo minna mbenala darso kon damutala awa minal awa bidaya ila nihaya nim frata nasibo jakko nyanta bala fenko minto si taminon na bari mone famu jakko ti fango nyasi fale fombe murula nanne ngaw fanan nyasi fa woto wo kumo demande felenta be funtilan kan nan jang dala si kema fuloni ou bien ero kema fuloni ale harjala inatana awa marchandise san kema fuloni kono ya tamandi wato wati awa esita elafiro ke bandi wuraro ou bien nin karo fate sa calculer ye dala si kema fula dala si lulu soto karo kono awa ngo multiplier ça en fokata bula comme karo mu tiltan sabaliti awa sama fana mu kartan nin fulaliti ila keme fulowo ya do kundi kartan anin fulo kono bar kargo kari ala kete harje awa dalasilulu sidula awa tannin fula betala benna dalasi awa
tallulu wetara benna awa lulu sidla tan womo talluleti lulu sidla fula o fele o keta woroti mbadinlu awa itata dalasi ta woro soto nimman fili calcule o kono mbadinlu bari mbe awa kaccale kono awa mbe darsole kono ngamira awa tuma do mari dol ba fola mbe mba hakkilo mantra be tiyarim côté ke calcule to no ten dem calcule la baliti mbadinglu awa sun niye dalasi lulu sidla tan ofum talluleti tallulu niye awa dalasi lulu fulala o kan afalenti aketa dalasi yedalas tawor soto donc kabo bi sunkaro tiltan anil lulo la fokata bula jari sunkaro tiltan anil lulo ila kema fulo kungo tute bulu kema fulo kan dalasi taworo lata kan ifele ale harje dalasi kema fula taworo la walakin nin ko ngal numbandingu ta min kambala a fahamo si sonia dalasi taworo yosoto sunkaro jari sunkaro tiltanin lulo sita yeju fo kono konkon obietade la banki itata tara dala sitta woro bije ala diete so serum dala sikeme fulala bari yekeme fulo doku fata ta futa dala si keme ane keme fula taworo ma ala ko keme fulo min be bulu o jakko mu dala siluleti yew bondi taworo kono yekeme fula talulu ane lulu wetare bulu talulu ane lulu o fana mansi nasibo ma folo mansi adado ma wala kendi jakate bulu to de no fana futata keme fulo to tumo minna inyanta dalasi tanno bondila yadi miskino de misdol hakko molete badi en français par exemple. Nous sommes le 15 du Ramadan, l'an 2020. Supposons tu as 200 euros. 200 euros là, tu as dépensé 200 euros là dans une marchandise. Donc, vous avez travaillé dans les 200 euros du 15 Ramadan l'an 2020 et jusqu'à le 15 de Ramadan l'an 2021. À chaque mois, vous gagnez $5 sur votre 200 euros. À chaque mois, vous avez gagné 5 euros sur votre 200 euros. Donc, multiplions maintenant 5 euros par 12. Vous avez 60 euros. La fin de l'année 2020, le 15 Ramadan 2020, vous avez 260 euros. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé de prendre 5 euros, seulement 5 euros parmi 260, de donner ça à des pauvres, comme miskin et fukara. Je pense que c'est plus clair. Maintenant, si vous avez, on va prendre exemple, c'est ça.
Donc, chaque 200 euros, du 15 décembre jusqu'au 15 janvier, du 15, normalement, ça doit être du 15 janvier ou du 15 décembre jusqu'à 15 décembre. Du 15 décembre, janvier jusqu'à le 5 décembre. Mais comme aujourd'hui, c'est le 15 Ramadan, l'année 2020, que nous sommes là pour discuter ces propos. Donc, on doit prendre exemple sur actuel jour, ce qui est le 15 Ramadan. Donc, du 15 Ramadan jusqu'à 15 Ramadan, l'année 2021, on n'a qu'à donner seulement 5 euros. Donc, vous avez maintenant gagné 55. Le total, c'est 60 euros comme bénéfice. Mais parmi les 5 euros, ces 60 euros là, vous allez prendre 100 euros, donner ça fi sabilillahi pour vous sauvegarder du punishment de Allah subhanahu wa ta'ala. Badinglu, Namira, ça aussi c'est très clair. Donc, multiplions maintenant 260 par million d'euros. Vous allez trouver exact montant qui doit être la charité, la partie qui appartient aux miskines ou des fokara. Si c'est en Gambie, la même chose. En France, aux États-Unis, la même chose. Donc, il n'y a pas de complications dans l'islam. Tout est simple et clair, facile. Il faut seulement demander faites des recherches. Vous allez trouver la réalité. Aujourd'hui, avant de vous trouver dans une situation incontrôlable. Parce que Yom Al-Kiyama, il n'y a pas d'excuse. Mbadinglu, yena mukumoti mimbe sahari. If you have, example, we are 15th of Ramadan 2020. You have a $200 in your account. The $200, you work on the $200 means you buy the merchandise and you work on your $200. You make a selling and buying and selling. Buying and selling. Each month, in your saving, at least you save your $200 plus $5 each month. Badin, brothers and sisters, after you reach from 2020 till 2021 is 12 months. Donc, if you multiply $260 or 205 to 12 months, we are talking about your $5 that you get on top of your $200. What is your capital? $200 is your capital. So, from $200, by end of the month, you have for $5 as benefits. You go all the way to 12 months. $5 multiplied by 12, we have for $60. The $6 only
Allah subhanahu wa ta'ala asks you to take only $5 from the $260, $5 to give to the poor people. That's your charity. That's your zakat al-mal. 260, you have to give only $500 from 260. So you keep the $255. Badingle. Muna somiata kanyinsi ina muna siboti. Awa ina mujaboti na min soto awa jakko nin ala nasibo kono mbadinglu yankan kato min badala adamata nyintide kato mbe murula nanne ninga keson fulanja jabi sai mbe murula nanne kana jakko famo kata kabri awa jakko famo damto fokata bula dala min fota ten yankato min fota ten adomandin mu nyinti dadinglu awa nyene mu jaboti alsi hekatu nga awa nga kumo sifa angilo ni français wala nto ma nyine fo nyin kamala fo besi muna fansoto je ni bras dingulu nte dingulu bi jang alhamdulillah ye man ka kamoy bari mbe min fo kanteng man nin ka ba kamala awa ninni sita e kanyin kar jamal kenna tumo dolu fo nga explication di kan la min mu anglais kanti banko ni kanja wala ya kendi ngamira tumado awa france fanam bo nyaale ni bras din jamaale be france bi mamari ndimul ni mamari kono mel man na kan moy baake hani ya moy bari ite comfortable nola ite fere nola ite mafa nola ka kumo fahamu mbe min fo kanteng bari ngafo kan minna france wala kan lo moti di wodi nabije katum nyantale ngandingulu tankandi jahannama muna kende alako ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara badingulu alako minuto mon ditatu jonglu na jonglu alalu fon kisindi jahannama ma anal dinglu analla dimbayalu musubo kono dimbo kono oto nimbe mfan kantala mbe mfan borindi la jahannama nyantele ngandingul fanal borindi jahannama walakin badingulu konto dia kamala ngakumo nyin awa explication ke français ni anglais wala awa nin natana ben sahaba ma ko kono isalo mo ala fonin reality nin natana no natana momi awa ni tora bari yinin ka manin na kamala data français kamoni anglais kam bulaje no tata min toro fanan hanin bi isi hekatu ngawulindi konto diale kammala dingulu kammala min yalon ko tumado ni yenna kumo moy isi da mawlu si da mawls nyomuna fan ala kulum kumoti to nyine mu jaboti mbadingulu nto mala jabo fuloni fulanyabe awa nyine mu awa ul jaboti nin umprada sano la karola sano awa omu nin asumanta sumandiro benta awa sanga yele mata sano kan yela sano suman itata awa garamo tansay nin lulu soto garamo kono ila sano kono garamo tansay anin garamo lulu nyo soto ila sano kono wala mo nasiboti mimbe benna dala dirhamu keme fuloma dala keme fulo wala garamu awa wala benna awa garamu awa tansay anin luloti oto wo fanan la jakko mu jalleti wala mu awa dala si komi ngafo nyaminna sano nin kodo nin sano hakko sumanta akeda garamu tansay anin luluti
gramu tanseni lulo ngalon ko songo kodo kono o benna dola keme fulalet donc dola keme fulo min bato to wala hakko faminante bala sano jakkoto awa li qawlihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama kilala kumo kammala ako laysa fima duna khamsin awaqin sadaqa ako fenfendin nin ayatara abe lulo ye dumala ko sadatoto wal awqiyatu 40 dirhaman awqiyatu kilingo wala mu dirhamu dala dirham tannanoti fi 5 awaqin ni yo konti yo ke awa luluti wala betala mun sotlo kono mi atay dirhamin ila man fili de dala sikkeno fula mbole sotla wo kono mbadi ngolo nga sayyid la nyin kam nin ayatara awa awqiyatu kilingo wo benna dala si tannan liti ningo multiplier lulu wo betala benna multiplier ngoke awa luluti mbe jelle sotla je kema fula presque mufla woto ودرس كم فلو كلا كو صلى الله عليه وسلم ولكن نكو مومن كالكيلو لون كاكيلا محمد صلى الله عليه وسلم ابي لوندو بل ديالا موم يدينا نو مان كوتو كونو kabrin arkano ayo jita luminna kana madin malo dena no be nyamin no tumude quraysi ayo nyin ikra bi alladhi khalaqa al-insana min alaqin nye quraysi jakali batele bari nin bilumu insalon kafu ko namu nyin kakumo min fabe tonyale la katu microscope lu ben bulle nga dena noje akadamu ta nyamin na kono ulo nya kono dena no kadamu ta nyamin na ngawlon ne bi bari arkwani ayo be jila tumo minna nin kila ba fla tumo minna akonin dena no be na etilitan nanike awa jire etilitan nanike asketen asbotiltan atnatiltan nan kotenke askenyinti natiltan nan kotenke askenyinti wotiltan nan sabanyale niebe fela kono wotumo wolondi te kering bari bi ala yo londo di amanto lula imma mu'minan aw kafiran amanto kita say muslimati bam fa kafir lomba muslimo ni kafiro be ya lonne ko nyin tilitan nani sabo be na karnan leti karnano wale ni o katra de nano kono bari nyin kar sabo nyin be fukata bla kar saba tilimwannin kononto ni ko katra de nano kono wato kono wucco kono alhekatu sare yama ye kono boyindo wajibi yandile katum ni tije folo banni karnano dafata ni kono boyindi tro yeni bo alkamalun sini itibe kontela ni bolalle kono min kono karnano si ni ya tiya ifele ni bo banna man karnano si sare yama ye dakandiro kele ko ka kono wo burka nin ayatara awa surutolu be mafarin ka doku oke nin surutolu sabatita dalilolu sabatita ko nin kono nyin kontineta be kala tenne nyine ma conséquence oti sariya yin dakale ka kono tinya sannin karnano be dafala kar sabo nanin musonin kewla bengoto ma fo jankadin kono de womu wo yotinya motinya wo yan kato e bota de nyat al kamalon sini kato foka kumo koyindi ka kumo koyindi nyoma set wala betata awa kila muhammad sallallahu alaihi wasallama wotumo ani bi tekilinti akanni anyi min befo wato kono sanyi wuli kilin sanyi kemenani awa tambo koma obe ngake sandi wuli kilen tambo koma katu kemenano tumado sandi kemo hani microscope la na kadena no kenya lon kono ni akalikile malala na sandi kemo sifolo na ya sifa na mansiati woto
kila e kumoñini be fo ay calculo me calculo min fo kanten bi ñin fota bulu sanji wuli kilin sanji keme nani sanji tannani anin kilin bi hanin bimbe do ko ke kala walakin di kila sallallahu alaihi wasallam aman fenna to koma badi bulu awa de nanol alhalo kenya ni akorosi bibibi nin ayatra ayo wajita bile mota sosola katu ngalon ne de nano do kono nyaminna oto kila e min fo wolom nyinti kafo ko ako nin awa okiya wo tannani ulo benna awa dirhamoma niyo kafuñoma signalulu wala felenta benta dala si keme fuloti donc lonnali ñentru kotole ke ye calculo ñino soto ya dinna ka asbabu ke kila la hadiso ñinti sallallahu ta'ala alayhi wa sallam hadiso min ako laysa fima duna 50 awaqin sadaqa ako fenfendin naman awaqilulo si sadato to jakketo to mbadin awa mbadinglu ngamira nto mala jabo nyemu awa jaboti awa ngamin soto kadi ni man jakko na flo fefen nimbulu mbadinglu nin sangaye de mata awa dala sikkema fula dronde sangaye sankartan nin flo yatra dala sikkema fula beti bulu ila dala sikkema flo kono mahanin te diamu la fang tono kan dala si keme fulo fonga be bulu keme fulo wo dala si lulu bondi je yake jakkoti ye dala si keme dala si tankononto andin dala si lulu o yetu bulu wala mi harjewti sankartan nim fulo kono ala yole ke halaloti bari nin iman dala si awa keme fulo kono iman dala si lulu bondi je kadi kela jakkodi awa alkamalun sinin komi ngada mutamimma ferol jahannama ferolu wolle be kala kete passé awa ka jakko hakkuboy to ñenemu awa jaboti badinglu ngamin soto kadi awa dinkewla karamba jeneba fo banjun awa nin awa afo kunta isata wo keta wo fatande alala fondin seyalla awa anin karam walla fahamo nin miskina nin tantan natana traje badinglu alsin lon kafo botante famalla anin awa faham baliya anin londo la doya badinglu awa alnali badimma al dol doko dolu koto dolu fanding dolu faba dolu mama alaji karamba jabi Washington awa ñine jaboti memmu awa ntomala jabo ñine moti awa jabo fulanjang ñine karo fulanjang wala mu Amadou Jakabola jaboti insha Allah minalo fanan dila sayin nga lonni ndinga min soto kono ngo fanan tala nimbadingul tema fo nto nati besim famuna fanno jabo kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.